कफन मेला नहीं होता ज़मीं में होती ज़मन में नहीं होता मैली नहीं होती ज़मन मेला होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। अरे चिৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর যারা গোলাম, আমার নবীর যারা গোলামি করেছে কিয়ামত পর্যন্ত করবে। আরে শুনে রাখো, শায়ের বলতেছে তারা মরার পরেও জিন্দা। চিৎকার দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ। তারা মরার পরেও জিন্দা। কেমন জিন্দা?